ایسا کیا ہو گیا کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا، ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے منع کر دیا، ایسا کیا ہو گیا کہ وہ بنا بتائے چلا گیا، ایسا کیا ہو گیا کہ اسے وہاں جانا پڑا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایسا کیا ہو گیا کہ، یعنی ہر سینٹنس میں ایسا کیا ہو گیا کہ کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what happened that۔ what happened that mean ایسا کیا ہو گیا کہ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ let me explain what happened that پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور what happened that یہ ہمارا اسٹرکچر ہے۔ that mean ایسا کیا ہو گیا کہ۔ یہی وہ فارمولہ ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان آسانی سے۔ that can be really helpful for you۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding, so watch this video till to end۔ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ What happened that he does not want to meet you۔ What happened that he does not want to meet you۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے منع کر دیا۔ What happened that you denied۔ What happened that you denied۔ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ بنا بتائے چلا گیا۔ What happened that he went without telling۔ What happened that he went without telling۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں وہاں جانا پڑا۔ What happened that you had to go there۔ What happened that you had to go there۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں یہاں آنا پڑا۔ کوئی سا بھی چلے گا۔ کیا یہ والا چلے گا؟ کیا 500 روپے چلے گا یا نہیں؟ لال والا تو بالکل نہیں چلے گا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سبجیکٹ پلس will پلس do پلس ادر ورڈز۔ اور انٹروگیٹو سینٹنس یعنی سوالیہ جملوں کے لیے یہ اسٹرکچر ہوگا will پلس سبجیکٹ پلس ڈو پلس کوسچن مارک۔ یہی وہ فارمولہ ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں۔ that can be really helpful for you۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding, so watch this video till to end۔ کوئی سا بھی چلے گا۔ anyone will do۔ anyone will do۔ کیا یہ والا چلے گا؟ will this one do۔ will this one do۔ کیا 500 روپے چلے گا یا نہیں؟ will 500 rupees do or not۔ will 500 rupees do or not۔ لال والا تو بالکل نہیں چلے گا۔ red one will not do at all۔ red one will not do at all۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ والا چلے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم یہاں کیوں نہیں آتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ محنت کیوں نہیں کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم وہاں کیوں جاتے ہو۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ، یعنی ہر سینٹنس میں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں I fail to understand that۔
I fail to understand that mean मुझे समझ नहीं आता कि आइए complete structure देखते हैं. Let me explain. I fail to understand that plus sentence. Sentence ये situation के हिसाब से होगा और I fail to understand that ये हमारा structure है. That mean मुझे समझ नहीं आता कि यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. That can be really helpful for you. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. Here are some example for better understanding. So watch this video till to end. इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना. मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं. I fail to understand that why people do this. I fail to understand that ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला है. Why people do this ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है. मुझे समझ नहीं आता कि तुम यहाँ क्यों नहीं आते हो. I fail to understand that why you don't come here. I fail to understand that why you don't come here. मुझे समझ नहीं आता कि वो मेहनत क्यों नहीं करता है. I fail to understand that why he doesn't hard work. I fail to understand that why he doesn't hard work. मुझे समझ नहीं आता कि तुम वहाँ क्यों जाते हो. I fail to understand that why you go there. I fail to understand that why you go there. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों नहीं पढ़ते. तुमने उसे देखा या नहीं. वो वहाँ गया या नहीं. तुमने खाना खाया या नहीं. उसने तुम्हें बुलाया या नहीं. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है. लेट मी एक्सप्लेन. डिड यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और नॉट. यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड यानी आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए. तुमने उसे देखा या नहीं. डिड यू सी हिम और नॉट. Did you see him or not? तुमने खाना खाया या नहीं. Did you eat food or not? Did you eat food or not? तुमने उसे बुलाया या नहीं. Did you invite him or not? Did you invite him or not? तुमने खेला या नहीं. Did you play or not? Did you play or not? तुमने सुना या नहीं. Did you listen or not? Did you listen or not? तुमने उसे बताया या नहीं. Did you tell him or not? Did you tell him or not? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. तुमने उसे फ़ोन किया या नहीं. तुमने उसे फ़ोन किया या नहीं. जाओ और पानी लेकर आओ. जाओ और फ़ोन लेकर आओ. जाओ और नाश्ता लेकर आओ. जाओ और सब्जी लेकर आओ. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है. लेट मी एक्सप्लेन. गो एंड गेट प्लस थिंग नेम. यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड. इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना. जाओ और पानी लेकर आओ. गो एंड गेट वाटर. गो एंड गेट वाटर. जाओ और फोन लेकर आओ. गो एंड गेट फोन. Go and get phone. जाओ और नाश्ता लेकर आओ. Go and get breakfast.
گو اینڈ گیٹ بریکفاسٹ، جاؤ اور سبزی لے کر آؤ. گو اینڈ گیٹ ویجیٹیبل، گو اینڈ گیٹ ویجیٹیبل. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جاؤ اور کھانا لے کر آؤ، جاؤ اور کھانا لے کر آؤ. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.